Okay, so welcome. How are you guys? Bienvenidos, ¿cómo están? So today we've got this week and next week, and we are all done with the book of Nehemiah. And so today, what I want us to do is kind of flash back to what we have talked about so far. So, esta semana, this week we finish? Next week we finish. Oh, la próxima semana terminamos con el libro de Nehemías. Esta es la penúltima lección. Entonces vamos a hacer un recuento del libro de Nehemías. And so if you remember, Nehemiah was told by God to go and to rebuild the walls of Jerusalem, and so he did, and he shows up, and what does he do? When he first gets there, that night he goes out, and he scouts out what the damage is that's been done, and he walks around the city of Jerusalem, walks across the rubble to see how big of a project they were going to have to rebuild the walls. Entonces, si recuerdan, Dios le pidió a Nehemías que fuera a Jerusalén. Entonces, cuando Nehemías llega a Jerusalén, va y recorre la ciudad a la mitad de la noche para ver el alcance de los daños y el proyecto que tenía por delante que Dios le había llamado a hacer. And as he's walking over the rubble, we know that it was burned to the ground, and so there's burned pieces. The gates are destroyed. The walls are just crumbling everywhere, and this is what he's walking over. Y mientras va caminando a mitad de la noche, viendo el daño que había en la ciudad, y mientras va caminando va viendo estos escombros, los muros rotos, las puertas quemadas, todo lo que había sido destruido. So has anybody ever seen like a brick or a stone building or large wall that has been destroyed? Has anybody ever been around one? ¿Alguien ha visto un edificio de muros o de ladrillos de piedra después de que ha sido destruido? ¿Alguien lo ha visto? So I personally lived in Oklahoma in 1995 when the federal building of Oklahoma was bombed. And so here's a picture of what happened that day. Yo viví en Oklahoma, dice él, cuando el edificio federal fue bombardeado en 1995, y ahí está una foto de cómo se veía el edificio después de ser bombardeado. So the day that this happened, I was sitting in math class in a portable building about 15 miles away, and when the bomb went off, the building that I was in shook, and it changed lives of Oklahomans from that moment forward. Yo recuerdo el día cuando esto sucedió, cuando este edificio fue destruido, y cambió mi vida por completo al ver este desastre. And so the next day, me and a group of friends, we wanted to see what the damage looked like, and so we drove downtown, got as close to this building as we could, and I can't even really tell you the mess and just the rubble and the destruction that was around that building. ¿Sabe? Tuve amigos y fuimos con mis amigos al rescate después de que esto sucedió, y las imágenes todavía están ahí. I had friends who were part of the rescue effort for weeks after that, trying to find people who were still alive. And I'm telling you what, those images are burned in their mind and in my mind for the rest of our lives. Sí, yo y mis amigos fuimos a ese rescate y fue impresionante. Las imágenes quedaron grabadas en mi mente y todavía están ahí. And I can tell you this, that if the walls of Jerusalem were just a little bit, just a fraction of what happened here, I can imagine the thoughts that were going through Nehemiah's mind as he was walking around by himself at night, seeing how big of a project he had. Sabes, puedo decirte, si los muros de Jerusalén se veían como este desastre, puedo decirte lo que cruzó, lo que podría haber pensado Nehemías, los pensamientos que se cruzaban con su mente cuando llegó y miró este desastre en Jerusalén. I can imagine the discouragement, and there was probably some of these questions asked, God, are you sure you're calling me to rebuild these walls? Y me imagino los pensamientos o las preguntas que tenía Nehemías para Dios. Dios, ¿está seguro que esto es lo que quieres que yo haga, que reconstruya este desastre? Or maybe he just flat out told God, and he said, God, this is much bigger of a project than anything we can do here together. O podría haber dicho, Señor, esto es demasiado trabajo. Es mucho más grande de lo que yo puedo hacer. But what did he do? Pero ¿qué hizo Nehemías? He said, yes. He said, I'm going to do it, God. This is the project you've called me to do. And what did they do? They rebuilt the city, they secured the walls, and they did a task in 50-something days that would be impossible by most people. ¿Y qué hizo Nehemías? Nehemías le dijo, yo lo hago, Señor. Si tú estás conmigo, yo lo hago. Y se unió a Dios. Y los muros fueron reconstruidos, la ciudad asegurada. But the job is only half finished. Pero el trabajo apenas estaba a la mitad. The city is all ready for inhabitants to move into the city, and this is what we find as we pick up in 11:1 today. Jerusalén, la ciudad ya estaba lista,
pero los habitantes hasta este momento no estaban ahí. Las personas, era necesario que se mudaran ahora dentro de la ciudad. And here's what it says. It says, "Now the leaders of the people lived in Jerusalem, and the rest of the people cast lots to bring 1 out of 10 to live in Jerusalem, the holy city, while 9 out of 10 remained in their other towns." Dice en Nehemías 11:1, habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer 1 de cada 10 para que morasen en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes de las otras ciudades. So what we see here is that the leaders, Nehemiah and those that led underneath him, were in the city and nobody else lived inside the walls. Entonces, lo que vemos aquí es que los líderes de la ciudad estaban viviendo dentro de la ciudad, pero nadie más. And here's why. Because living in a fortified city then basically put a big target on your back. Because when enemies would attack, they weren't going to attack the place that was out on the outskirts. They were going to attack the place that was most concentrated, where everybody was living. Entonces verás, ¿por qué la gente no estaba en la ciudad? Porque vivir dentro de la ciudad te convertía en un objetivo fácil. Los enemigos atacarían nuevamente quizá, y ¿dónde se irían? Al corazón de la región, a la ciudad. But beyond that, this people, the people of Jerusalem had already been exiled once before. They'd already seen their city destroyed, and they had to move out into the countryside where they were living a good life. Pero además de eso, de que te convertía en un objetivo fácil, la gente ya había sido exiliada de la ciudad una vez y se habían establecido, habían hecho sus hogares en el campo, fuera de la ciudad. They had more land. Tenían más tierra. They had their livestock and their farming and their livelihood all in those cities. Tenían mucha tierra para cultivar, tenían ganado y tenían todo. Estaban fuera de la ciudad, estaban cómodos ahí. They were living a comfortable life, and now they're being asked, who wants to move into this city where you're going to lose all of that? Estaban súper cómodos en el campo y ahora se les pide que si quieren que se muevan a la ciudad. You see, when they moved into the city, their lives and their families' lives would automatically be put into danger. But more than that, they were going to have to give up their land and their livelihood and start all over again. Mudarse a la ciudad significaba que tenían que poner su vida en peligro otra vez, significaba que tenían que empezar de nuevo y iban a tener menos tierra y más dificultades en su vida. So what did they do? ¿Qué hicieron? They drew straws. Entonces lo que hicieron fue que dibujaron pajillas. And if you got the short straw, guess what? You had to move back in, and everybody else that didn't get the short straw got to stay in their comfortable city that they were living in. Hicieron pajillas y de 10, si te tocaba la más chiquita, significaba que tú de 10 tenías que moverte dentro de la ciudad. But what we find out about this is that this was not the case for everybody, and this is what we read in 11:2. Pero lo que vemos que no era el caso en todos. Y eso lo vamos a ver en Nehemías 11:2. No era el caso de todos. And the people blessed all the men who willingly offered to live in Jerusalem. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Did you notice that? Willingly offered to live. ¿Notaste eso? Los que voluntariamente decidieron moverse a la ciudad. We know there's a group of people who willingly offered to move back into the city. We don't know who they were. We don't know how many there were. But there was this group of people who raised their hand and said, I'll be the one that moves back into the city. Había un grupo que voluntariamente se ofreció a moverse a la ciudad. No sabemos cuántos, no sabemos quiénes eran, pero ellos se ofrecieron voluntariamente a regresar a Jerusalén. They put their families' lives at risk and willingly went and accepted the call that Nehemiah had been given by God, and that was to not only rebuild the city, but to make it a place where in that region it was once again known as the holy city of God. Sí, ellos voluntariamente decidieron ir a la ciudad, exponiendo sus vidas y poniendo en riesgo la familia para seguir a Dios, respondiendo al llamado que Dios le hizo a Nehemías de ellos. Y ellos más tarde estarían en la ciudad que se llamaría más tarde la ciudad santa de Dios. And if we look back at the beginning of verse 1, if you notice, remember it says that the leaders were there before anybody else came back in. Si vemos en los versículos anteriores, nos damos cuenta que los líderes ya estaban ahí y los demás se movieron después. And what we see here is that Nehemiah was basically, essentially looking to the countryside, and they were saying, look, we need help to do what God has called us to do. Y antes, muchos, cuando Nehemías llegó, dijo, necesitamos gente para que nos ayude a reconstruir esta ciudad. You see, oftentimes today,
and this has been for a long time, it was this way whenever I grew up, we think in the church that when it comes to the work and the ministry of the church, that it's left to the pastor and the leaders. ¿Sabe? Muchas veces en la iglesia, todos muchas veces creemos que es mejor dejar el trabajo de la iglesia a los líderes de la iglesia. And what often happens is we just assume that something's going to get done, or somebody's going to be told the gospel because the pastor will do it, or so-and-so who's a really big leader in the church is going to take care of it. Y vemos algo que necesita ser hecho y decimos, o pensamos, oh, los líderes lo van a hacer, o el pastor lo tiene que hacer porque él es el líder. But what I love is that here in Nehemiah 11, what it's saying is that Nehemiah was looking for willing people who were able to commit to coming and moving into the city to do the work that God had called them to do together. Pero lo que me encanta aquí de Nehemías es que Dios está buscando, Nehemías estaba buscando líderes que estuvieran dispuestos a hacer el trabajo voluntariamente. You know, I look across our church and, you know, we're 3 years old now. Veo esta iglesia y me doy cuenta que han pasado 3 años ya. And praise God, He has established us in this community and He has shown us the mission that we have as a church. Y estamos viendo lo maravilloso que Dios está haciendo en las vidas de nosotros, en las vidas de esta comunidad. And we can look around this room and we can see the great work that God is doing in the lives of us, our families, our neighborhood, and our friends. Y podemos ver, mira a tu alrededor y date cuenta del maravilloso trabajo que Dios está haciendo en tus vidas, en las vidas de que te rodean y en las vidas de esta comunidad. Next week, guess what? We have 3 to 4 more people who are going to be right up here on this stage getting baptized, committing their life to following Jesus. La próxima semana tenemos de 3 a 4 personas que se van a bautizar, de personas que han sido cambiadas por el Evangelio. And we need to celebrate that because guess what? In 18 months, in the last 18 months, that means there's over 30 of us that are here every single Sunday that have chosen to follow Jesus and commit to following Him on this mission that God has given us. Sabes, y hace en los últimos 18 meses significa que más de 30 de nosotros, de los que estamos aquí, han decidido seguir a Jesús. But guess what? God has so much more for us to do. Pero déjame decirte que Dios tiene algo mucho más grande que hacer en este lugar. He has given us a mission to share the gospel with every single man, woman, and child in this community, in the neighborhoods that we live in the place that we go to work, in the place that we go to school. He has given us, guys, us, the mission to share the gospel. Pero, ¿sabes? Dios nos ha dado la misión a todos los que estamos aquí de compartir el Evangelio con los que viven en cada calle de este lugar. Nos ha dado una misión de compartir su palabra, el Evangelio, con las personas con las que trabajamos, con las que vamos a la escuela, con las que somos vecinos. And here's what He's asking of us. Y esto es lo que nos pide a cada uno de nosotros. God is calling us to be willing. Y Dios nos está llamando para que estemos dispuestos. You see, He's not calling only those that He thinks are the most gifted. ¿Ves? Dios no solamente está llamando a esos que podrían estar más capacitados. He's not calling those that have the most money. Él no está llamando a los que podrían tener más dinero. He's not calling those that know the Bible the best. Él no está llamando a los que conocen más de la Biblia. He's not calling anyone that's got their life put together, because none of us do. Él no está llamando a los que ya resolvieron todos los problemas de su vida, porque ninguno de los que están aquí ya lo hicieron. He is calling those who are willing. Está llamando a aquellos que están dispuestos. And so the question is are you willing to join God? La pregunta que te quiero hacer es, ¿estás dispuesto para unirte a Dios? And what is holding you back in this life from you saying, yes, God, whatever you ask, I will do? ¿Qué es lo que te está impidiendo decirle a Dios, sí, Señor, yo me quiero unir a ti? ¿Qué te impide hacerlo? You see, when God rebuilt the city of Jerusalem, He never intended for it to be just a select few that rebuilt the walls or moved into the city to accomplish what He had asked. He intended for it to be a large group of people coming together for the purpose of God's mission in that region. Sabes, Dios no tuvo la intención cuando le pidió a Nehemías que reconstruyeran esta ciudad, que solo unos pocos vivieran en la ciudad y cumplieran la misión. Dios quería que todos habitaran ahí en la ciudad. Here's what He's asking of us. 1 Peter 2, 9 and 10 says this, "But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for His own possession, that you may proclaim the excellencies of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Once you were not a people, but now you are God's people.
Once you had not received mercy, but now you have received mercy. Dios nos ha pedido que hagamos nosotros también lo mismo. Si no, mira 1 Pedro 2, 9 al 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncie las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. There's this word in there that's really important for us to understand, and it's this word, you. Hay una palabra aquí interesante que significa vosotros. Do you know who is included in the word you? ¿Qué significa vosotros? Eso quiere decir tú mismo. Every single person who has chosen to follow Jesus Christ. Eso quiere decir cada una de las personas que ha decidido seguir a Jesús está incluido ahí en esa palabra. You see, God wants us to believe in Him, wants to believe that it was His death on the cross that saved us. But whenever that happens, guess what? It says that you now are tasked with the mission of sharing the excellencies of Him who saved you. Cada uno está llamado y sabes, el que cree ha sido llamado por Dios para que predique, para que hable de sus excelencias. Do you believe that God's called you to share those excellencies? ¿Crees que Dios te ha llamado para que hables de su excelencia? You see, here it tells us that His light, rescued us. And guess what the light is? That's Jesus. So Jesus, the light, rescued us out of darkness, and we are to proclaim the excellencies of Him doing that. Sabes, esa luz nos rescató de las tinieblas para que brilles. Ahora eres luz. And you see, so often we think that our job as Christians is to tell people how they need to live their life. To tell people how they live their life. Entonces Dios nos ha llamado para que le digamos a la gente cómo debe de vivir su vida. Or that they should go to church. O que deben ir a la iglesia. They should be a better person. Que deben de ser buenas personas. And we could go on and on and on about what we think we're supposed to tell them. Y podemos seguir lo que nosotros pensamos que es lo que tenemos que hacer. But guess what we are told that our job is here on this earth? Pero adivina cuál es el único trabajo que tenemos que hacer en esta tierra. To tell them about Jesus. Lo único que tenemos que decirles es acerca de Jesús. Because the same light that rescued you out of the darkness wants to rescue them out of the darkness, and they don't know that unless we tell them that it is Jesus that is the light that wants to do that. Porque la misma luz que te rescató a ti es la misma luz que puede rescatarlos a ellos y que quiere rescatarlos. Y la única manera como va a ser rescatados es si tú les hablas de Él. Are you willing to join that mission? ¿Estás dispuesto a unirte a esa misión? Because that's the mission that God is asking us to do, not just as a church, but individually. And guess what? It is much greater than anything we could have ever imagined God would call us Porque to. esa es la misión a la que ha sido llamado y es una misión más grande que todo en este mundo. And what happens is right after verse 2, for the rest of chapter 11 and the first half of chapter 12, we basically read a list of all the people that moved back into the city. Y después del verso 2 pasa el resto del capítulo 11 y 12 contando todas las familias que se mudaron a la ciudad y describe después a estas personas. And do you know there's only one way that group of people is described? Y ves que hay una sola forma de cómo estas personas son descritas en estos versículos. 3 different times it says the courageous people moved back into the city. Y los describe como los valientes. In order for us to do what God has called us to do, it takes courage. Para hacer lo que Dios nos llama requiere coraje. But guess what? God will give you the courage if you just simply ask. Pero ¿sabes qué? Dios te va a dar el coraje si solamente se lo pides. But I want us to check out what happens next, and I'm going to go ahead and tell you that probably both of us, when we read this, are going to butcher at least 1 or 2 of the names that are written in Pero there. quiero que veamos la lista de personas y cualquiera de nosotros dos vamos a regarla en mencionar estos nombres que vamos a leer. Nehemiah 12, 27 through 31, and then we're going to jump to 37 through 40, and it says this. And at the dedication of the wall of Jerusalem, they sought the Levites in all their places, to bring them to Jerusalem to celebrate the dedication with gladness, with thanksgivings and with singing, with cymbals, harps, and lyres. And the son of the singers gathered together from the districts surrounding Jerusalem and from the villages of the Netophathites, also from Beth Gilgal, and from the region of Geba and Asmaveth.
See, I told you I would. For the singers had built for themselves villages around Jerusalem, and the priests and the Levites purified themselves, and they purified the people and the gates of the wall. Then I brought the leaders of Judah up onto the wall and appointed 2 great choirs that gave thanks. One went to the south of the wall, to the dung gate. At the fountain gate they went up straight before them by the stairs of the city of David, and at the ascent of the wall above the house of David to the water gate on the east. And the other choir of those who gave thanks went to the north, and I followed them with half of the people on the wall, above the tower of the ovens, to the broad wall, and above the gate of Ephraim, and by the gate of Yeshana, and by the fish gate, and the tower of Hanel, and the tower of the 100, to the sheep gate. And they came to a halt at the gate of the guard. So both choirs of those who gave thanks stood in the house of God, and I and half of the officials with me. Wow. Dice, para la dedicación del muro de Jerusalén buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y taras, y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región alrededor de Jerusalén como de las aldeas de los netofatitas, y de la casa de Gilgal, y de los campos de Jeba, y de Asmavet, porque los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén, y se purificaron los sacerdotes y los levitas, y purificaron al pueblo y las puertas y el muro. Hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro, y puse los coros grandes que fueron en procesión, el uno a la derecha y sobre el muro hacia la puerta del muladar y a la puerta de la fuente. Enfrente de ellos subieron por las gradas de la ciudad de David, por la subida del muro desde la casa de David hasta la puerta de las aguas, al oriente, el segundo coro, y iba del otro lado opuesto, y yo en pos de él, con la mitad del pueblo sobre el muro, desde la torre de los hornos hasta el muro ancho, y desde la puerta de Efraín hasta la puerta vieja, y a la puerta del pescado, y la torre de Hananel, y la torre del ancho, y desde la puerta de Efraín hasta la puerta vieja, y de la puerta del pescado a la torre de Hananel, y Hananeel, y la torre de Jamía hasta la puerta de las ovejas, y se detuvieron en la puerta de Carcel. Llegaron luego y los coros a la casa de Dios, y yo y la mitad de los oficiales conmigo. Qué montón de nombres difíciles. Now, you guys are going to ask the same question that I asked myself when I first read this, and that is, why did we just read that out loud? ¿Y por qué me vas a preguntar? ¿Por qué leímos todo eso en voz alta? Because I want us to see what the people did. And what happened here is that the people of God celebrated what God had done. Y lo que quiero que veas es por qué lo leímos, porque la gente de Dios celebra. And so here we see the city's repopulated, the walls are rebuilt, the city is secure, and what do the people do? They all gather on top of the wall to celebrate the great things that God had done. Y lo que vemos es que la gente viene a la ciudad, se reúnen en la ciudad y se ponen en los muros y celebran lo que había Dios hecho con ellos. So they meet at what's called the valley gates, and here at the valley gates they're getting ready to celebrate and give thanks to everything God has done. Y entonces se unen ahí en la entrada de las puertas y celebran lo que Dios había hecho. Do you know why it's so cool that they met at the valley gates in order to start this procession of thanks and celebration? Y te hago una pregunta, ¿sabes por qué se unieron ahí? La celebración fue en las puertas del valle, ahí inició la celebración. ¿Por qué? Because when Nehemiah first started his scouting mission, the first night that he was there, as he was walking on the rubble, guess where he started? At the valley gates. ¿Sabes por qué fue tan importante que se reunieran ahí? Porque cuando Nehemías regresó a la ciudad, el lugar en donde estaba era allí, en ese lugar, en las puertas del valle. And so God has brought this thing full circle and allowed Nehemiah to stand on top of a wall that is now rebuilt and secure and reclaimed for God's glory. Y era importante porque Dios quería que viera Nehemías el círculo que Dios había completado. El principio inició ahí y ahora había terminado ahí mismo. In place of where the federal building was bombed back in 1995, we now find a memorial that was put up, and this is what the memorial looks like. En el edificio que fue destruido
en Oklahoma ahora se ha convertido en ese memorial. The broken and they burned rubble that had been destroyed there has now been restored and reclaimed in memory of the 168 people that lost their life. Ese edificio federal que fue destruido ahora es ese memorial. Los escombros rotos y quemados han sido restaurados y recuperados ahora en memoria de 168 personas que perdieron la vida. For Oklahomans, this has now become a place of hope instead of a place of their darkest of days. Ahora ese lugar es un lugar de esperanza para los habitantes de Oklahoma en lugar de ese tiempo oscuro que pasó. I still remember the first time that I stepped foot on this memorial ground and the emotion that overcame me when I realized what it meant and the place of hope that it had become for all of us. Yo recuerdo la primera vez, dice él, que pisé estos terrenos conmemorativos. Las emociones que sentí fueron increíbles. Las lágrimas corrían por mis mejillas. And the tears flowed down as I remembered friends, parents who lost their lives that day. Ese día me puse a llorar cuando recordé a los padres de un amigo que perdieron la vida ahí. And here's what I can tell you. I believe that the emotion that the people of Jerusalem felt that day was far greater than anything I could ever imagine because they finally had their home back. Y puedo imaginarme la gente de Jerusalén, era mucho mayor el gozo que tenían que la emoción que yo sentí, porque ahora sus hogares habían sido devueltos y ahora era un gozo tremendo el que sentían. God had done something incredible in their life. And what we see happen is that they stood at the valley gates, the very place where it all started, and they walked, not across rubble, not across burned gates. They walked across a secure and firm foundation of a wall, celebrating everything that God had done in their life. Dios había hecho algo asombroso en sus vidas. Al comenzar en la puerta, en el valle, en las puertas del valle, Nehemías había completado ese círculo que Dios había dirigido y ahora estaban celebrando todo lo que Dios había hecho hasta ese momento. What has God brought full circle in your life? Te hago una pregunta, ¿qué ha traído Dios al círculo completo en tu vida? The last few months, the last few weeks, the last few years, what are the things that God has rebuilt in your life that you need to celebrate Him for? Piensa en tu vida, en los últimos días, en los últimos meses, en el último año, cuáles son las cosas que Dios ha restaurado y ha reclamado para Él en tu vida. You see, they didn't just celebrate that day, they also were dedicating it to God. And what I would ask you is those areas that God has done an incredible work, have you dedicated it to God and said, I will follow you and obey you in this area of my life? Ellos estaban dedicando a Dios lo que Dios había hecho por ellos. Has celebrado lo que Dios ha hecho en tu vida y lo has dedicado a Él en esa área que Dios ha restaurado en tu vida. God will restore and reclaim areas of your life, your family's life, your friend's life, your neighborhood's life, people that you work with. He wants to do that in their life. Dios restaurará y reclamará áreas de tu vida, de tu familia, de tus amigos, de tu comunidad. And guys, listen here. We must be a people of God that recognizes the work of God and celebrates what God is doing in our lives. Debemos de ser gente, debemos de ser un pueblo que reconozca y celebre lo que Dios ha hecho por nosotros en nuestra vida. This is one of the reasons that I love on Sunday morning singing songs to God, and I try to do it all throughout the week because when I'm singing those songs to God, what it's doing is it allows me to focus on the things that God is doing in and through my life as I walk up through my day. Esta es una de las razones por las que me encanta cantar a Dios. Me encanta cantar los domingos, me encanta cantar durante toda la semana y esto me da tiempo para reflexionar sobre lo que Dios ha hecho en mi propia vida. And you know what? This is what I know. That even in my horribly out-of-pitch voice, when God hears my thanksgiving and celebration of what He's done, it is a sweet sound to Him. And thank goodness that it's sweet to somebody. Y ¿sabes qué? Incluso con mi voz tan horrible que tengo, fuera de tono, desentonada, pero ¿sabes qué? A Dios le encanta oírme, le encanta escucharme, darle gracias y alabar su nombre. So there on the sermon notes, on the papers on the table, I have a spot for you. I want you to write down something today that you need to celebrate God for. Ahí en las mesas hay un papel que me encantaría que escribieras ahí por lo que te encantaría darle gracias a Dios.
But let's continue on in verse 43, and this is what it says. And they offered great sacrifices that day and rejoiced, for God had made them rejoice with great joy. The women and the children also rejoiced, and the joy of Jerusalem was heard far away. Y dice el versículo capítulo 12, 43. Y sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron porque el Dios lo había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alboroto de Jerusalén fue oído desde lejos. Do you know how a broken community and world around us gets a better picture of who God is? ¿Sabes cómo este mundo roto, quebrado y destruido puede darse cuenta de Dios? When we are filled with joyous celebration of what God has done in our life. Cuando nosotros celebramos con gozo al Dios de nuestras vidas. I believe the same thing happens in our lives when we do it as it did here, and that is that God's celebration is heard far away. Entonces, creo que de la misma manera como ellos, el mundo lo escuchó cuando nosotros celebramos con gozo, eso mismo pasa. El mundo se da cuenta de Dios en nuestras vidas. But here's the deal. I also think this chapter 11 and chapter 12 can be an encouragement to those of us that are in the middle of a struggle today. Pero este capítulo nos puede ayudar a los que quizás estamos pasando por situaciones difíciles y estamos batallando en nuestra vida hoy. These two chapters are a testimony of the work that God had done in this people of God. Este es un testimonio de lo que Dios había hecho en esta gente. And what this testimony was is that they were willing and they were obedient to follow God. And when they did those things, this is what happened. Esta gente, el testimonio es que esta gente fue obediente a Dios. Y cuando fueron obedientes a Dios, esto fue lo que sucedió en sus vidas. And here's the deal. God wants to bring the broken parts of our life full circle to a place of restoring it and reclaiming it for His glory. Y lo que quiere Dios hacer en nuestras vidas es esas áreas rotas. Dios quiere completar el círculo para usarlo para su gloria. And what I believe is this, is that if you will, right now in your mind, just think about the broken areas of your life that you want God to restore. Get those on the front of your mind right now. Las áreas que están rotas y quebradas en tu vida. Quiero que las traigas enfrente de tu memoria. Quiero que las visualices en tu vida. Maybe it's a broken marriage or relationship. A lo mejor es un matrimonio roto, una relación rota. Maybe it's a wandering kid. A lo mejor es un hijo tuyo que está errante, que se ha ido. Maybe in your life it's an unrelenting addiction. A lo mejor es una adicción en tu vida implacable. Maybe you find yourself just in financial struggles today. A lo mejor sean problemas financieros que hay. I can guarantee you that you don't know everything I'm struggling with, but I don't know everything you're struggling with, but I can give you this one guarantee today, and that is that God wants to restore it and to reclaim that area for His glory if you will just simply trust Him and be willing and obedient to follow Him. Sabes, no sé lo que tú estás pasando, pero tú no te imaginas tampoco lo que yo estoy pasando. Pero hay algo que te garantizo, hay algo que te puedo decir, que lo que sea Dios quiere restaurar en tu vida y quiere reclamar esa área para su propia gloria. So the question that you have to ask yourself today is that thing that's now on the front of your mind. Are you willing to trust God, to be obedient and willingly follow Him so that He can reclaim that area of your life? Entonces eso que tienes en tu mente, eso que está destruido en tu vida, ¿estás dispuesto a entregarlo en obediencia a Dios esa área y seguir su verdad? Sabes, Él llevará eso a una total restauración. If I could ask you to be so bold today, here's what I want to encourage you to do, and that is this. Whatever that is that you're struggling with today, turn to somebody in this room today and let them know the struggle you're going through. Y te animo esta mañana, te animo a compartir esa área en la que estás batallando, estás batallando. En esta sala hoy te animo a que hagas algo. Let them know how they can pray for you. Quiero que te pongas de pie y les digas por qué quieres que oren en tu vida. But listen to me, church. When somebody turns to you and shares that kind of thing with you, guess what? That's God asking you to willingly join them in the fight to help rebuild
and to restore that area that they're sharing with you. Pero quiero que escuches, iglesia, quiero que escuches. Cuando esa persona te dice que ores por él, es Dios mismo quien te lo está pidiendo a ti, que no te olvides y que ores por esa persona. Because we are not on this mission alone. Porque no estamos en esta misión solos. The band's going to come up and we're going to sing a song together. And here's what I want us to do during this song. Y la banda va a venir a cantar unos cantos. Y quiero que hagan algo cuando estemos cantando este canto. First, celebrate God. Primero, celebra a Dios. Celebrate the things that God is doing in your life and thank Him for working in you. Celebra lo que Dios ha hecho en tu vida y dale gracias por lo que Él está haciendo en tu vida. And then willingly lay down those areas of your life where you're just struggling right now and you need God to rebuild. Y entrégale esas áreas en las que estás batallando para que Dios le haga su obra. God wants to restore and to reclaim every single one of those areas for His glory. Dios quiere restaurar y reclamarlas para Él, esas áreas de tu vida. And if you don't believe me, read chapters 11 and 12 because that's the testimony that we have, that we can stand on and trust that that is how God works. Y si no me crees, ahí está el capítulo que acabamos de leer de que Dios reclama las áreas quebrantadas en la vida. But do you know the only thing that holds God back from restoring those areas of our lives? Y sabes lo que nos impide estar dispuestos a entregarle eso a Dios. If we're not willing to trust Him. Si no estamos dispuestos a creerle, Let's pray. vamos a orar. Father God, we thank you for today. Te damos gracias por hoy. We thank you for the testimony that you have given us here of what you did in the lives of the people of Jerusalem. Te damos gracias por ese testimonio tan maravilloso de lo que tú hiciste con la gente de Israel. And God, like them, I pray that today we would celebrate the work that you're doing in our lives. Y que como ellos celebraron, nosotros podamos celebrar las cosas que tú estás haciendo y así hiciste en nuestra vida. That God, we would be willing to join you in sharing those excellent things that you're doing for us. Que in the nos lives of unamos a others. ti para que nosotros compartamos de las cosas maravillosas que tú has hecho en nuestra vida. And God, for the broken areas of our lives, may we trust you to rebuild them. Y por las áreas que todavía están rotas, que te las entreguemos a ti para que tú las restaures. And may we be willing to be obedient to the call that you have given us Y que seamos obedientes al llamado que tú nos has hecho. and to turn to you. Y que volvámonos a ti. God, may our worship now be a sweet song to your ears. Que nuestra adoración sea algo dulce a tus oídos. As we celebrate what you've done in our lives. Mientras celebramos lo que tú has hecho en nuestras vidas. We give you all the thanks Te damos gracias and por all the todo. glory Y toda la gloria. because it's nothing we've done, it's everything you've done for Y us. toda la gloria es para ti porque nada hicimos nosotros, eres tú.